ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የዋንቲያ ፋሚሊዎች የዩቱብ ፋሚሊዎቼ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ነገ ወደ አምቦ ጉዞ ይኖረኛል። በጉዞ መሰረት ደግሞ አንድ በጣም የምወደው በጣም የምወደው አርቲስት አለና በዛው የእርሱ ቤተሰቦች ጋር ሄጄ ጎራ እላለሁ። በዛው ደግሞ የሞት ዓመቱ ስለሚከበር ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እመኛለሁ። የሆነ በጣም ማደንቀው በጣም ለህዝቡ ሲል ብዙ ዋጋ የከፈለ ሰው ነው እና ለትውልዱ ለምኑ አርአያ የሚሆን ሰው ነው። በጣም የምወደው ሰው በጣም ማለት በቃ ማደንቀው እና ያው ነገ አብረን እንዳለን አምቦ እንገናኛለን። ወፊተን ሂማ አሳሴ ዱቢ ሁንዳ ዲብዴ ተነስደ። እንዴት ናችሁ የዩቱብ ፋሚሊዎቼ? ዛሬ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ያው ከቤት ወጥቼ ደርሻለሁ። ነጫሉ ቤት በር ላይ ነኝ። የምወደው አርቲስት ነው። ዘፈኖቹ ስጨነቅ ስከፋ ምን ስል ማዳመጣቸው ነው። በጣም ማደንቅ አርቲስት ነው። የምወደው አርቲስት ነው እና አሁን ላይ ደግሞ ያው እሱንም ማግኘት ባልችልም ያው ቤተሰቦቹን አግኝቼ መዝናናት እችላለሁ። ቤተሰቦቹ ጋር መጥቼ መዝናናት እላችኋለሁ። ያው አብረን እንግባላችሁ ቤተሰቦቼ። ገብቼ አይቼ ከመጣ በኋላ እንገናኛለን። Ifjiraate duunko egawaaninoole gaari fammeenya keeni wadiisaan wallaale anan naqabatte maaf anan namiita beekta anatu silaa jiru keef jiraata. Anan naqabatte maaf anan namiita beekta anatu silaa jiru keef jiraata. Kee kanatu hammeenya kee kanatu ega yoom ifanaaf ta'a. Bifa tokkoon qofa maaloo an meeqan siif du'a. Bifa tokkoon qofa maaloo bara meeqan siif du'a. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Kidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii addee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa Allah. Shiranii garaaf qalbii kiyyafatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa si fudheen gincii koolixa si fudheen. ጋይስ እንግዲህ አሁን ለምንታየው እዚህ አምቦ ገበያ ነው። በጣም ደስ ይላል። ልጆች ነው ማለት ትንሽ ያስቸገሩ ነበረ። ፋሚሊዎቼ በጣም ነው ደስ ታውቃላችሁ። ከዛ ሁሉም ትንሄጄ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ነኝ። በጣም ደስ
ይላል። አቀባበል ስለ አምቦ ደስ ይላል። በጣም ምርጥ ሀገር ናት። በጣም ማለት ነው። ወረኪያ አምቦ ሊራራ አምቦ ገባ ከሰጅራማ አሳያችሁ ሴቶች እጅሽ ደገፍ አድርጊ ትንሽ ብቻ Kanatti gurgurto. Baafshanna baka. Dhumasaati. Asitti hojjetu. Inqannasu. Haaranatti bisa gatiisa. Bisa gatii dhumaadha. Dhumasaati. Oomisha wajjinatti gurguri. Soddoma fudhata. Haadha koonatti. Soddoma. ደስ ይላሉ በጣም እኔ ለቀው Rangade hambo koti adamato Iransi eyi arite adamato Utunin tufta si egu adamato Edato rafi imbarite adamato Ya birbir sawarra bebe adamato Enyo murada te data adamato Anu mafsi gargar basu adamato Wagame kaya dadata adamato Kundo dani to madi malo gargar no basu fiya danjaro Kundo dani to madi gargar no basu fiya danjarri Oya magade ko malo shole malo ya magati tiya loko sifan gurgure joroko Oya magade ko malo shole ሰላም ላይ ስለላችሁ በአንድ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እንግዲህ ይሄ የመጨረሻው ቪዲዮ ነው። በመንገዴ ሳልፍ አንዲት እናት አይቼ በጣም ስላሳዘነች 4 ልጆች ይዛ በጣም በዚህ ዘመን በጣም ከባድ ነውና አማርኛ ደግሞ አትችልም። እጅ ላይ አናግራት በላም ተጠላላት እዚህ ነው የምትኖረው። በጣም ትዘዝናለች። አብረን እንያት። ደራሽ ነው ገኔ እሱ ነው እኔን ሰው ያደረገኝ አካሜት አይማ ማነን ቀብዱ አስመጅራታ Mana hin qabanne mana biyyarra jirra. Gara biyyarraati buqqaanee asitti dhumne. Dhumne simmootuma kun akkasuma deemnee namarraa waan jennu achi mana wayii duraas manuma namaa keessatuma kadhannees bullu mana firaasotoo bullu mana tokko bananneetti galle. Achi utuma achi keessa teenye shaaroo namaa sitti kaa'ee deemee uffata namaa sitti miiccu achi qoraanis sitti baadhu warri mana ammoo baadiyyaarra jiru achi amma kana dhufanii manicha nurraa fudhatanii nu reebanii asii gadi lafatti na reebanii inni tokko na qabaa inni tokko na harkisaa inni tokko immoo haxana na reeba. Achiin amma iddasii torbee 3 taaneerra iddasii kun akkasumatti deemneetuma goodaa simbulla abbaan nu tole immoo koottaa mana ciisaa jedhee mana sinu ciibsa rakkas kun amma siree sanami mannee ufa irra ciisaa jirra achi siyama deddeemee mandara namaa fa irra manatti qosoqqoseen achi abbaan qabos nu kennee abbaan qabne simmoo nyaatas ijoollee akkasitti gargaaranii ammas afitti aareetan achi amma asumas taa'ee barana si gaafa si hojiin hojjetamu asuma teenye nama sitti nu gargaare asumallee bulleerra gaafuma hojiin asitti wanni ta'e dasiiga kun asuma iji wayisan kumnaana amma asumarraan edda akkatti ofii kootiin ta'a dhiphatee jira bakki chiddoon nuti ciibne suni
nama isaa jedhee tama ijji akka hirribaatti ijji naanna'u ijji simmoo na dhukkube saafa nama iddoo kana ciise nama garaan itti deemee manas qabaadhee manicha ijoollee kana mana keenyatti gallee mana keenya hin ciifnu garattan deemu wallaallanaan isin jedhee iddoo kana ijoollee qabaadhee as ciise. Amma bakki bultii namni na bushaa jedha ijoollee kana faana maal goone si bushinaa naan jedhu rakkannaan mani akkas ta'aa jira. Ani immoo si gargaaruuf kanan as dhufee waaqanna erge asitti akka siif dhufu waaqanna erge rakkina kee ilaalee abbaan isaanii hin jiru. Abbaan isaanii jira. Abbaan isaanii si gaafuma sana inni si mana inni gaafa nuti ani nadhaanan sana baadiyyaatti garuu isaanuma mana nadhaanan kana nadhaanee achirraa dhufe asittis immoo isumatu inni qe'een jiru innaa isaan nadhaananii eddasi innis immoo iddootti galu laalla jedhanii itti gulbatatanii inni suma guyyama sana inni manuma firaas nan bula jedhee dhukkubasi guyyaa immoo nama gooduman gala dhukkubu gooduman ciisaa jedhee wanni hin jenne natti wayyaa immoo qaansi mana jedhee wanni ichaa jira sumaanan akkamamaa jira jedhe. Ishee rakkoon qabu. Ani immoo amma kuma kudhanii siifan kennaa amma kuma kudhanii si kennaa isaanis galatoom jedhanii si gargaarna wanna jiru ganas dhufu si ilaala jabaadhu dubartiin hoo jabaattuma ijoollee ishii guddifattee isaanis darbuu hin danda'a rabbi si haa kennu. Kinoo kanaa waan rakkattee karaa siifan kennu. Eebbifame waaqayyo si haa eebbisu biddeen kee haa guddatu. Eebbifame waan isi haa eebbisan si eebbise waan isi haa eebbisu eebbifama maatii makee faana eebbifame naa jira Ofiittan himaa asaasiin dubbii hunda dhibdee sanas dhibde kanaafaan gadqabee nufitti asaase mee beekamoo wallaalaa kam komannaa. ደራሽ ለወገኔ እኔ እሱ ነው እኔን ሰው ያረገኝ ያቆመኝ እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ እኔ እሱ ነው እኔን ጀምሪ። እንግዲህ ያው ፋሚሊዎቼ ከቀሉ ቤተሰቦች ቤተሰብ ከዛ ደግሞ የተቀበረበት ቤት ነው። አልቻልኩም ማለት እኔ ዘፈኖቹን ሰምቼ ሁሉን ነገር ሰምቼ ስሜታዊ እንደምሆን አሁን ደግሞ ቦታው ላይ መጥቼ ስሜታዊ አሁን ዛሬ የመጀመሪያ ነው እዚህ መምጣቴ። ግን ያው እሱ አገሩ ላይ ሰርቶ ነው የሄደው በጣም እኛ ላይ ሰርቶ ነው የሄደው እና ማጣት የሌለብን ሰው ስላጣን እኔ በጣም ነው ጌታን የደበረኝ። እንግዲህ ያው ነፍሱን በገነት ታኑርልን እንወዳለን። daawwattoota keenya ammaan jiru mana Haacaaluutti baanee bakka inni awwaalametti jira. Amma immoo baay'ee natti dhaga'amee jira rabbi namaati. Ani alchuu hin yaallu beekama bakka. Ursee gannaalee. Ururse gibeen urse gannale ururse gibeen acheko siegendattabe acheko siegendattabe acheko siegendattabe acheko siegendattabe Acheko siegendattabe, acheko siegendattabe.
Ekichiriminyate sigane frekiza jabatu sabaf kufa wayoka jabajir mahundesa Harri adula adu boro urji galesa bakkalchi hunda chalu wayoka upadu kana ibsa jagni sajirra jedhu fulle baedu kana ibsa gotonne gara Gavrummani nyaru satunyara hayyun sammu bilisa turre bilisumma sabatattarara kurse diddesi ururse awashi kurse diddesi ururse awashi Acheko jaba ilmo dugati acheko dugu guru kapso acheko jaba ilmo dugati acheko dugu guru kapso acheko jaba ilmo dugati acheko dugu guru kapso Ungo bilisumasa sif kapsisa sabni sida hunda chalu sif sidessa dalonni bari adula adu boro urji galessa bakkalchi hunda chalu wayoka Upadu kana ibsa jagni sajirra jedhu fulle baedu kana ibsa acheko jaba ilmo dugati acheko dugu guru kapso ገብተናል ጋይስ በሰላም ቤት ገብቻለሁ ደርሻለሁ ቀጣይ ምን እንሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ በዛ ላይ ደግሞ የቅድም ወደ ኋላ ልመልሳችሁና ቪዲዮ ላይ የነበረችው ሴት ልጅ በጣም ታዝን ነበር በጣም እግዚአብሔርን ደግሞ እግዚአብሔር ይላከኝ ከለሷ ብሎ ያልኩት ያኔ ደስተኛ ሆኛለሁ ኔክስት ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ካለ ሄዳለሁ የት ሀገር ሄጄ ልስራላችሁ ከኔ ምን ትጠብቃላችሁ ኮሜንታችሁንም ሁሉም ነገር እያየሁ ነውና ሰብስክራይብ አግዙ አመሰግናለሁ እላለሁ ቤተሰቦች በጣም ወዳችኋለሁ አንዴ ማማን ሀይ ስላታላችሁ ማማይ ሸርቃ ሚቆንጆ ሀይ ያቸው እንዴት ናችሁ ያቸው ሰላም ናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን በያችሁ አጋላችሁልን ማበት እና ጋይስ ማማንም ሰላም ብላችኋታል ኔክስት ላይ ከማማ ጋር ምን አይነት መስራላችሁ ምን ልልቀቅላችሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ታዩናላችሁ በቃ ለአበረታታችሁ ነገር ሁሉ ስለተቀበላችሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ወዳችሁ